میں رحمت علی آج قواعد سبق نمبر 6 قواعد سبق نمبر 6 میں اس میں مفعول فعل فاعل اور مفعول فعل فاعل مفعول کے بارے میں آپ جان چکے ہیں. آج آپ کے سامنے میں اس میں مفعول کے بارے میں گفتگو ہوگی. اس میں مفعول اس شخص یا شے کو ظاہر کرتا ہے جس پر فعل یا کام کا اثر واقع ہو. یہ ماضی مطلق کے آگے ہوا بڑھانے سے بنتا ہے. ماضی مطلق کے آگے ہوا بڑھانے سے بنتا ہے. اب ماضی مطلق کیا ہے؟ جیسے پڑھا، یہ ماضی مطلق ہے. اب اس کے آگے ہوا بڑھانے سے یہ اس میں مفعول بنتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول اس شخص یا شے کو ظاہر کرتا ہے جس پر فعل یا کام کا اثر واقع ہو. یہ ماضی مطلق کے آگے ہوا بڑھانے سے بنتا ہے. جیسے پڑھا ہوا، جیسے پڑھا ہوا، لکھا ہوا، پڑھا ہوا، لکھا ہوا، بھولا ہوا وغیرہ. اب مثال ہے جیسے تھیلا ملبے کے نیچے دبا ہوا پڑا تھا. تھیلا ملبے کے نیچے دبا ہوا پڑا تھا. کہہ رہے کہ تھیلا ملبے کے نیچے دبا ہوا پڑا تھا. ایک مثال ہوا. اس میں مفعول، اس میں دبا ہوا کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. تمہارا پتہ تو لکھا ہوا ہے. سکہ تو وسیم کو پڑا ہوا ملا. کہہ رہے ہیں کہ سکہ تو وسیم کو پڑا ہوا ملا. بھولا ہوا نام یاد آ گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ بھولا ہوا، دبا ہوا ہو گیا، لکھا ہوا ہو ہی گیا، پڑا ہوا، بھولا ہوا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے اس میں مفعول. اس میں مفعول کی دو قسمیں. کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول اس کی دو قسمیں. اس میں مفعول قیاسی، اس میں مفعول سماعی. کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول قیاسی اور اس میں مفعول سماعی. یہ دو قسمیں کس کے؟ اس میں مفعول. اس میں مفعول کی دو قسمیں ہیں. اس میں مفعول قیاسی اور اس میں مفعول سماعی. اب اس میں مفعول قیاسی کی تعریف. کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول قیاسی، اس میں مفعول قیاسی کے بنانے کا قاعدہ
जैसे दबा हुआ, बना हुआ वगैरह। कह रहे हैं दूसरा क्या है, इसमें मफूल समाई खास उर्दू के कायदे के मुताबिक नहीं बल्कि अरबी और फारसी कायदों के मुताबिक बनाए जाते हैं, जैसे मकतूल, गमज़दा वगैरह। तो ये क्या है, इसमें मफूल समाई। अब आगे देखिए, इसमें हालिया क्या है, इसमें हालिया जो किसी इस्म, कह रहे हैं कि जो किसी इस्म, फाइल या मफूल, चाहे वो इस्म फाइल में हो या मफूल की हालत में हो, यानी फाइल या मफूल की हालत बताए कौन, हालत। इसमें हालिया हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो किसी इसमें फाइल या मफूल, फाइल या मफूल जैसे ब्रैकेट में दिया हुआ फाइल या मफूल की हालत बताए, मस्दर का आखिरी अलिफ हटाकर ता बढ़ाने से बनता है। कह रहे कि मस्दर का आखिर, मस्दर क्या है, कह रहे कि मस्दर किसे कहते हैं। अब जैसे मस्दर, मस्दर क्या है, जैसे लिखना, पढ़ना। कह रहे हैं कि ये सब ऐसे वर्ड जो होते हैं वो क्या होता है, मस्दर होता है। कह रहे हैं कि मस्दर का आखिरी अलिफ हटाकर ता बढ़ाने से बनता है। जैसे उसने मकान गिरता देखा, उसने मकान गिरता देखा। अहमद रोता हुआ आया और हंसता हुआ गया। तो इसमें क्या है, अहमद रोता हुआ, अहमद रोता हुआ आया। तो अब क्या कर रहे हैं, रोना, रोना जो है वो मस्दर है, इसमें उसको हटा करके अलिफ बढ़ा दिया है ना, ता बढ़ाने से बनता है। तो इसमें रोना को रोता कर दिया, तो रोता हुआ आया और हंसता हुआ गया। तो क्या हुआ, इसमें हालिया हुआ, इसमें हालिया हुआ। कह रहे कि तो इस तरीके से क्या, इसमें हालिया आपको पता चल गया। रोता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, ये सब क्या है, इसमें हालिया है। नोट, उन अस्मा की तानीस आखिरी अलिफ को ये से बदलने से बनती है। उन अस्मा की तानीस आखिरी अलिफ को ये से बदलने से बनती है। जैसे दबा हुआ, अब मुजक्कर है दबा हुआ, अब इसका मुन्नस तानीस यानी मुन्नस, मुन्नस कहते हैं फीमेल को, मेल को मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो अलिफ को ये से बदलने से बनती है। जैसे दबा हुआ से दबी हुई, गिरता हुआ से गिरती हुई, और खोलता हुआ से खोलती हुई। तो इस तरीके से मुजक्कर से मुन्नस बन जाता है। यानी मुजक्कर क्या हुआ, दबा हुआ, और इसका मुन्नस क्या हुआ, दबी हुई। गिरता हुआ, इसका मुन्नस गिरती हुई। खोलता हुआ से खोलती हुई। तो ये इस तरीके से मुजक्कर से मुन्नस बनता है।